ด้วยติดเที่ยวจีไม่มูลพินอ่อนกำชาสองตีติดไตเลี้ยงคอนกูปุชิกาเตอร์ยินยิดยิดโกยิดยิดสิตัวกินปุญญชิกาอยู่อันหอยกี่ฝีร้อยกินไปจันมวยชิกาไก่สองตีลิหาไงเชียงไทยเกไทยเชกาขี้หิร้อยชิกาไอ้ค่อยหีกินปุญญไก่จุญญชงไปชิกาชินยินชิกาไก่ป้องชูให้ชุงโฉเทียนทีบานบุติดยักษ์โฟฟ้าจีไว้奉信福信子信灵三倍热体真信計命自家開喜今日計做熱崇拜長提車家帶頭滅道安前在上帝嘅面前普天下當向耶和華歡呼你們當樂意侍奉耶和華當來向他歌唱你們當曉得耶和華是神，我們是他造的，也是屬他的。我們是他的民，也是他操場的羊。當稱謝進入他的門，當讚美進入他的院，當感謝他，稱頌他的名。Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.Amin. Tiếng chị mày muốn chẳng cho đi hà chị ca tay cho cảm ơn này sim hỉ lộ cái sim hốt mùi sim lời tàu sòng tì miền trên chăn mùi kinh bay sòng tì是
去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有重责。何等恩典，你竟然在乎我；何等恩典，你宝血为我流；何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满真美。姐妹们，jika lihat taubat, terpujilah nama-Mu, ya Allah kami yang baik, Allah kekuatan kami, Allah tempat perlindungan kami, Allah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami, yang melindungi kami, menyertai kami hari demi hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami memuji dan menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan kepada-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan ibadah kami ini kepada-Mu ya Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.弟兄姐妹們，你下愛唱大家起起來，大家愛新年，大家嘅信仰，大家愛熱通上嚟圖是圖聖經。是圖聖經，我信上帝全能的父，創造天地的主，我信我主耶穌基督，上帝的獨生子。因聖靈感孕，如同真尼瑪利亞所生，在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公的教會。我信生徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們，阿們。弟兄姊妹們，大家ยืนยันขี้แตน大家愛ใจจันมุยจุmỗi chị nhịp thịt ca dùng hí lọ dùng chăn mũi cảm ơn này sim lên nhang chép thịt ca cái nhịp gì giúp người to chị ca yêu chủ gia sư để trồng khen cây chủ amen. 当
洪水泛滥的时候，耶稣掌权；四面受敌的时候，耶稣掌权。不看环境，只有全心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。高唱哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢迎接每一天。高唱哈利路亚，哈利路亚，他掌权在每一天，耶稣在掌权。洪水泛滥的时候，耶稣掌权；四面受敌的时候，耶稣掌权。不看环境，只有全心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。高唱哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢迎接每一天。高唱哈利路亚，哈利路亚，他掌权在每一天，耶稣真掌权。哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢迎接每一天。高唱哈利路亚，哈利路亚，他掌权在每一天，耶稣真掌权。他掌权在每一天，耶稣真掌权。他掌权在每一天，耶稣真掌权。Amin. Haleluya, amin. Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah kekuatan kita, dan kita tidak akan goyang. Tuhanlah gembala kita, dan kita tidak pernah akan kekurangan. Amin.
自家盡憑自家嘅心來領受上帝嘅法語。Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengenal kami, memanggil nama kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Haleluya.你爱将我拥抱，你为我穿上过一生接一生，使我活出神的尊荣。你按着我的命来认识我，不只是你爱将穿上过一生接一生，使我活出神的尊荣。不灰心，不伤感，依靠主必无所缺，却能胜，只爱主。你用笑脸帮助我，我的力量和拯救。我的山寨和高台，有谁像你不惧我，你明我的无穷。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是唯的盾牌。我要抬起高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。你按着我的命来认识我，不只是你爱将我拥抱。我穿上过一生接一生，使我活出神的尊荣。不灰心，不伤感，依靠主必无所缺，却能胜，只爱主。你用笑脸帮助我，我的力量和拯救。我的山寨和高台，有谁像你不惧我，你明我的无穷。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是唯的盾牌。我要抬起高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是唯的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神，大声宣告一生靠主的神。接下時間，我交伴上帝嘅僕人分享上帝嘅法語。
Shalom, Bapak Ibu Saudara. 亲爱的弟兄姊妹平安。 Bersyukur kalau di pagi hari ini kita boleh sekali lagi mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. 这个感谢主，今天早上这个很可以有个机会来听上帝的话语。 Mari kita berdoa sebelum kita lebih dalam merenungkan kebenaran firman-Nya. 这个大家同来祷告，这个蛮有思想上帝的话语的时候， Terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. 我哋人想感谢主，我今天早上我哋人可以很有一个机会来敬拜主， Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. 我哋已經讚美嚟榮耀上帝嘅名。 Kami mau sekali lagi mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. 再次我哋人一唱一個話語， Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat dan juga kekuatan bagi kami. 希望一個話語成為帶來俾我哋人一個祝福，帶俾我哋人要做一個力量。 Tolong kami juga supaya kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. 幫助我哋人使到每日我哋人可以實行一個話語， Tolong juga kedua hamba-Mu yang akan menyampaikannya. 幫助你啦為僕人去傳揚嘅。 Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. 希望你嘅信息傳出去，成為一個祝福，多嚟做一個力量，本一個人們去聽嘅。 Terima kasih Tuhan. 感謝你主啊！ Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 奉耶穌基督嘅名，我哋人禱告， kami sudah berdoa. 我哋人已經禱告， Amin. 阿門。 Baik, kita akan merenungkan satu tema yaitu pelindung yang sejati. 今天早上這個思想一個題目，真正嘅保護者。 Pelindung yang sejati terambil dari Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. 這個接續嚟嘅題目，這個係劍嚟嘅詩篇121篇1到8節。 Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 這都詩篇121節到121章到1節到第8節。 Kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 這個係用嚟嘅翻譯及嚟嘅印尼話嚟讀。 Pak Andreas akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dalam bahasa Mandarin. 這個係用嚟嘅客話嚟讀，我從嚟嘅1節到第4節咁樣講。第1節嘅咁樣講啊，我要渴想嚟嘅山木，我嘅幫助從哪邊來？我嘅幫助都從創造天地從耶和華裏得來。 佢唔會乜嘢嘅腳搖動，佢保護你唔會打盹。第4節，保護以色列嘅也唔會打盹，也唔會睡目。ayat kelima. Ayat kelima sampai dengan ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia tertulis demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 121 dituliskan oleh pemazmur saat dia melakukan ziarah. Nah, lagi詩篇121篇啊，佢已經進去，意思講啊，來是個神山嘅時候嘅時代。 Sehingga nyanyian ini dikenal dengan nyanyian ziarah. 呢個詩篇就講我上神詩詩。 Memang menjadi sesuatu hal yang rutin bagi orang Israel untuk setahun sekali berziarah ke Yerusalem. Nah, kita nhìn cái習慣啊，一年當中kita nhìn回到那個耶路撒冷嗰邊。 Perjalanan ziarah itu sangat beresiko. Kita nhìn cái路途裏當中啊，都有太嘅危險。 Ada bahaya di sepanjang jalan yang mungkin mengintai mereka dari jauh. 有那個威脅可能來看，吞kita nhìn。 Mungkin penjahat itu ada di balik gunung-gunung dan akan mengintai mereka dan akan mencelakai mereka. 可能那個危險啊，除那個山谷背後嘅搭啊，要來撞定kita nhìn，好像吞kita nhìn一樣咧。
Dalam kondisi tidak aman ini pemazmur diingatkan dengan satu pujian yang dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? 所以安樣嘅情況當中啊，那個寫詩篇嘅人啊，提醒佢講啊，我愛上了個山木，我嘅幫助從哪邊來？ Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 第二節點樣講啊，我嘅幫助都從耶和華創造天地萬物嘅答來。 Dan dikatakan di sini bahwa sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Hai penjaga Israel. 佢講啊，嚟保護你嘅呀，唔會搖動，也唔會木石。 Jadi di sini pemazmur mengakui bahwa Tuhan adalah penjaga Israel. 好你答啊，你嘅寫詩篇嘅人啊，耶和華上帝都係保護以色列。 Bahwa Tuhan adalah penjaga umatnya. 但係嘅耶和華都保護佢嘅子民。 Dan pertanyaannya, mengapa kita bisa merasa aman di dekat Tuhan? 做咩啊？這個權親上帝，這個知道要安親呢？ Apa yang membuat Tuhan itu menyandang status atau menyandang gelar sebagai pelindung yang sejati? 乜嘅人啊，上帝認為一個真嘅保護者，為一個真相信嘅人。 Apa bedanya ketika kita dekat dengan orang-orang terkuat di dunia ini? Bukankah kita juga merasa aman? 係乜嘢？要呢邊嘅分辨啊？如果世上是個權代嘅有權柄有力安強壯嘅人啊？ Seorang konten kreator atau YouTuber dari Amerika bernama Dre. 啊，責任按照那個3啊，佢都係做那個網絡裏搭嘅比影片那個 YouTube 嘅比本人家看嘅啊。 Seperti yang kita lihat di video ini, dia melakukan sebuah eksperimen. 佢都感受一些試驗一件事情。 Saat itu dia dikawal oleh 3 orang bodyguard atau pengawal. 那佢要3隻嘅保鏢或者安太太責你看嚇。 Dan satu kata yang muncul ketika saya melihat video ini adalah rasa aman. 一隻花佢講出來，我看那個影片嘅時候啊，佢知道要黐岸。 Siapa yang berani mengganggu dia dikelilingi oleh 3 orang pengawal itu? 唔係人真能夠嚟救有佢呢，佢要3隻保鏢安太隻喺佢旁邊呢。 Siapa yang berani? 唔係人能咁。 Dia bebas melakukan apapun saat berkeliling kota. 佢能夠做乜都好，佢去電城市嘅時候， Dia bebas ambil barang orang lain. 佢隨便捡人嘅東西。 Dia bebas menyeberang jalan tanpa ada yang menghalangi dia. 佢能夠走嗰片嘅路，冇人家嚟攔住佢。 Dia bebas minta nomor HP cewek-cewek di sana. 佢能夠捡那個美麗的人嘅號碼嘅電話， Tidak ada yang berani ganggu dia. 冇人家能夠嚟救憂佢。 Siapa yang berani dia dikelilingi oleh pengawal yang badannya gede-gede? 唔係人能夠嚟搖通佢呢，佢要對旁邊要那個安太嘅保鏢保佢。 Ketika ada pengawal, kita bisa merasakan aman. 要那個保鏢啊來保這個知道黐岸。 Mengapa? 做乜嘅？ Karena pengawal itu seakan-akan dia punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang lain. 因為到做一個保鏢，知道佢有那個本身能力啊，嗰個能力超過比別人就特別嘅。 Jadi keberadaan para pengawal ini telah memenuhi satu syarat sebagai pelindung. 那呢一個保鏢啊，佢有一個充滿到一個條件，佢做一個保護者。 Bahwa pengawal ini punya kekuatan atau tubuh yang jauh lebih besar daripada orang-orang lain. 呢隻那個保鏢啊，佢有一個本身比別人家有個體質要剛強。 Tetapi apakah hanya itu saja syarat untuk bisa menjadi pelindung yang sejati? 係咩啊？單單按呢個條件啊，佢做一個保護者呢？ Apa yang membedakan ketika kita aman dekat Tuhan dibandingkan dengan aman dekat manusia-manusia yang kuat? 呢一個內邊嘅分別啊，從這個權勢耶和華上帝格這個權勢按要剛強將按呢個人。 Setidaknya ada 3 syarat untuk menjadi pelindung yang sejati. 要3件嘅條件，要個嘅做真正嘅保護者。
Dan syarat ini bukan hanya berbicara soal kekuatan, 你嘅條件咩講關於到你嘅力量， tapi lebih daripada itu. 超過你嘅， Apa saja? 係乜嘅？ Mari kita menyimak bersama-sama. 啊，即個齊齊嚟看。 Yang pertama, pelindung yang sejati adalah pelindung yang punya kekuatan di paling atas atau di tingkat paling atas dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada di 呀， bawahnya. 第一個條件啊，佢要一個大嘅權柄，高級超過所有那個大廈嘅權柄。 Berarti dia harus lebih kuat daripada masalah-masalah yang ada. 佢超過剛強，比所有那個問題所有嘅。 Bagaimana seseorang mau melindungi kalau dia adalah sosok yang lemah gitu. 讓本講到佢要做一個真正嘅保護者啊，如果佢係要軟弱無力量嘅人， Tapi inilah Tuhan Allah kita, Tuhan yang kuat. 你都係世界嘅耶和華上帝，佢係剛強嘅上帝。 Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. 你嘅寫詩篇咧，佢講係向那個木柱看上你嘅山頂， Dari mana datangnya pertolonganku? 那個幫助啊，從哪邊來？ Pertolonganku ialah dari Tuhan 佢 yang 講那個 menciptakan 幫 langit dan 助 bumi. 都係從耶和華創造天地嘅得嚟。 Jadi kalau saya membayangkan di gunung-gunung itu ada banyak penjahat di sana. 我想到從你嘅山背呢邊啊，要按到你嘅惡人， Banyak perampok yang bersembunyi yang mau menyerang umat-umat Allah ini. 按到你嘅搶劫子啊，愛來搶你嘅上帝嘅子民。 Gunung itu adalah ancaman yang terbesar yang harus dihadapi oleh umat Allah. 你嘅背面嘅山谷啊，都成為安泰嘅威脅對你嘅上帝嘅子民。 Tetapi pemazmur ingat bahwa gunung itu ciptaan Tuhan. 但係你嘅寫詩篇嘅人唱到你嘅山谷啊，可以講啊，你嘅洞啊，都係上帝所創造嘅。 Kalau gunung itu sumber masalahnya, maka Tuhan harusnya lebih besar daripada gunung itu. 如果你嘅山谷做一個問題嚟逮捕你嘅上帝嘅子民，係咩啊？上帝超過一切所有你嘅。 Berarti Tuhan sebetulnya adalah Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada. 聖經講嚟啊，上帝比一切所有嘅問題啊，超過未睇。 Apakah kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita? 係咩啊？切家已經相信查出啊，上帝係切家人頭嘅力量，切嚟逮捕切家等人。 Atau seringkali ketika kita ada masalah, Tuhan kita jadikan opsi terakhir untuk menolong kita. 係咩份嗰陣來啊？切家就無路啊，切家將就尋找上帝最後嘅解決。 Apa yang selama ini kita anggap sebagai kekuatan terkuat di bumi ini? 你按叫來啊，所以切家發財啊，你最剛強要幫助你啊，係乜嘅你依靠嘅？ Mungkin orang berpikir bahwa dengan uang yang banyak, maka dia bisa mengatasi semua masalah yang ada di bumi ini. 可能人家講到佢按要錢、按要女，佢能夠解決所有嘅問題。 Ada kalanya uang tidak akan berlaku lagi. 有時候你嘅女啊，冇能夠依靠幫助， Uang bisa membeli rumah mewah, 你女能夠買安好嘅房子， tapi uang tidak bisa menyelamatkan rumah tangga yang ada di dalamnya. 但係你嘅女啊，唔能夠救贖在這個家庭度嘅問題。 Uang bisa membeli kasur paling empuk sedunia, 你嘅養女能夠買到你嘅安好睡嘅眠床， tetapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. 但係你嘅女唔能夠買安好半切嘅來睡木。 Uang bisa memesan kamar di rumah sakit VIP. 女能夠來聽你嘅義人嘅房間最好、最上等嘅。 Ya mungkin AC-nya ada 5 itu di kasur itu. 可能你嘅冷氣要5隻嗬。 Tapi uang tidak bisa menyembuhkan kita dari penyakit yang sangat ganas. 但係女唔能夠來恢復這個最嚴重嘅病，如果這個得到， Uang bukanlah pelindung sejati. 你嘅女咩真正嘅保障？ Hanya Tuhan yang sebetulnya berkuasa atas hidup kita. 單單耶和華上帝將要權柄掌管這個嘅生命， Berkuasa atas masalah-masalah kita. 要一個權柄在這個問題當中嘅過程。 Atas penyakit kita, penderitaan kita, pergumulan kita.
Tuhan ada di atas semuanya. 自家嘅贫穷、自家嘅挑戰、自家嘅困難，上帝在自家嘅日子所有當中嘅在當過。 Karena ia yang mencipta dunia ini bukan? 咁因為到佢創造了嘅世界係咩？ Ia berkuasa menaklukkan dunia dengan segala kekuatannya. 佢能夠將咁樣嚟選擇日子所有接觸嘅權柄對了嘅世界嘅問題。 Karena itu andalkan Tuhan di dalam permasalahan kita. 接觸人哋嘅方法，自個嚟依靠自個嘅耶和華上帝日子所有嘅問題。 Berdoa sama Tuhan ketika ada masalah. 自個嚟向耶和華禱告，如果有問題來到自個 Tuhan 中間。 menjadi opsi pertama kita. 上帝成為第一嘅重點，如果自個喺潛力嘅幫助。 Bahkan satu-satunya harapan kita yang bisa menolong kita. 單一嘅幫助，盼望都能夠嚟幫助自個等人。 Yang kedua, apa syarat menjadi pelindung yang sejati? 第二嘅條件係做一個真正嘅保護者。 Yang kedua, pelindung sejati berarti tidak akan menimbulkan satu masalah yang baru. 意思講到話嘅第二嘅條件啊，佢係做一個真正嘅保護者，佢唔會發生有新嘅問題。 Memang pelindung yang sejati haruslah lebih kuat dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada nih. 實踐一個真正嘅保護者，佢係個比以前所有嘅問題要個更強。 Tetapi tidak berhenti sampai situ. 佢咩單單好嘅天使。 Saya akan jelaskan pakai ilustrasi. Misalnya. 我用一個故事嚟咁樣解釋。 Ya, beberapa waktu tahun-tahun belakangan film yang paling laris itu adalah film-film bertema superhero. 從幾多年前來嘅那個影片啊、戲片啊，都關於那個英雄。 Mungkin karena dunia ini sekarang sedang banyak kekacauan terjadi. Gitu. 可能那個世界啊，很多那個交通問題。 Jadi banyak manusia itu berharap memiliki superhero gitu yang bisa menolong mereka. 很多人希望呢，有一個太英雄能夠幫助佢。 Nah, salah satu superhero favorit saya adalah Superman. 我嘅喜歡嘅一個太英雄啊，都係我namanya是咩啊 Superman。 Mengapa saya suka Superman? 做咩我很喜歡那個 Superman 呢？ Pertama jelas karena dia ganteng seperti Pak Andreas. 第一可能佢係按青春啊，意思講按小生啊，佢講像我像Alpha Contoh一樣。 Ya, mungkin bedanya dengan kita berdua, kita memang ganteng, tapi kita tidak sekuat Superman itu. 可能我兩世係按青春嘅人嗬，但係我兩位嘅冇要像那個 Superman 按剛強。 Walaupun Superman ini tokoh fiksi ya, dia tidak nyata. 雖然那個 Superman 意思講到啊，唔係切見計啦，嗬。 Tetapi kalau kita tahu siapa itu Superman di komik atau di film, 但係自個睇如果自個睇得那個comic本自個讀嘅那個故事，可能那個影片那個書本裏頭。 maka kita akan tahu dia adalah superhero yang paling kuat. Dia juga最剛強、最骨嘅英雄。 Dia bisa mengalahkan seluruh makhluk, alien-alien terkuat di alam semesta. 佢能夠打破一切所有最剛強、各樣嘅人從地球天來嘅一樣。 Tapi Superman yang terlalu kuat ini ternyata ketika datang ke bumi, 但係那個 Superman 啊，佢就按剛強嘅嘢，佢來到那個地上。 dia menimbulkan masalah yang baru ternyata di bumi. 佢帶來新嘅問題。 Kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton filmnya atau baca komiknya, misalnya musuh Superman itu alien gitu, yang sangat kuat. 如果你是讀過那個書本，你當我講呢度啊，嘅個書貼啊，都係從那個外灘來嘅人啊，人家嘅英文講到咩 alien。 Maka Superman itu akan mengalahkan alien itu untuk menyelamatkan manusia-manusia di bumi ini. 開過來啊，那個 Superman 啊，被打破了你嘅 alien 啊，劈騰來嘅叫救贖那個地球嘅人。 Dia pukul alien ke kanan dan dia tabrak gedung yang ada di kanan itu. 佢打破了 alien 啊，劈騰來嘅人啊，佢都衝那個高嘅部用嘅門線。 Dia pukul alien ke kiri lalu ditabrak itu gedung yang ada di kiri. 佢用那個手嚟打過嘅做手打那個 alien 啊，佢用嘅門線衝那個
嘅木嘅做腰片嘅。 Dia pukul alien ke depan, menabrak gedung yang ada di 嗱， depannya. 佢就打破面前佢都用嘅門前衝嘅面前嘅高木。 Nah, masalahnya di gedung-gedung itu masih ada orang, saudara. 嗱，問題都係啊，從那個木到那個個嘅安泰嘅木啊，很要年，好嘅被出多咯，弟兄姊妹。 Memang bumi bisa selamat, aliennya semua kalah. 可能那個我趟來嘅熱食，所以打破那個地球嘅人權能夠拯救。 Tapi ada orang-orang yang ternyata jadi korban. 很要年啊，都成為食物代啊，從那個木度啊， Dia memang pelindung, 佢係做一個保護者， tetapi bukan pelindung yang sejati. 佢咩真正完全嘅保 Karena 護者。 pelindung yang sejati tidak akan menimbulkan masalah yang baru. 因為到真正完全嘅保護者，佢唔會發生有那個新嘅問題帶來。 Banyak orang berpikir bahwa kekayaan misalnya bisa mengatasi semua masalah. 很多人按想，錢財能夠解決你等嘅問題。 Mereka berpikir bisa berlindung di balik uang yang mereka punya. 其他人可以來用本來保護窮你嘅金錢，能夠來幫自己。 Atau kedekatan dengan orang-orang yang berpengaruh. Entah di gereja, di kantor, di instansi pemerintahan bahkan. 可能其他人喺權勢要人向要權柄嘅人，可能教會公司、社會人事方面。 Lalu mereka merasa aman bisa berlindung di balik mereka. 其他人知道要黐案，人家講乜嘢要騙到你嘅白神。 Tapi tak jarang hal ini menimbulkan masalah baru. 實際嚟講啊，帶來啊要新嘅問題。 Satu kisah nyata terjadi di Gading Serpong. 要一個事情實際發生在呢個家庭實況嘅咩？ Bapak Ibu Saudara bisa baca cerita ini atau kisah ini di internet, sangat banyak. 你可以拖嘅消息在呢個網絡列得很多。 Ini terjadi di sebuah perumahan elit peristiwanya. 要一個發生嘅事情都從呢個要人家講乜嘢？銀行登記簿嘅咩？ Di mana pihak perumahan elit itu mengirim beberapa kelompok orang untuk mengosongkan rumah seorang jurnalis. 從都呢個咩 complex 簿嘅人啊，嗬，都記載要權柄嘅人啊，冚呢個記者嘅簿啊，佢冚佢把佢東西抹黑啊，佢啲時間佢燒黑一樣。 Alasannya karena jurnalis ini gagal bayar kredit rumah. 因為佢嘅理由佢講啊，因為到呢隻記者佢冇本事辦佢嘅債啊，嘅簿債啊。 Hari ini saya tidak akan mengomentari mana yang benar dan mana yang salah. 我唔會提起來講啊，嗬，你咪認真對，咪認真唔對。 Tetapi kasus ini membuat kita bisa berpikir lebih bijaksana, Ustaz. 但係呢個問題啊，這個事上是到這個聰明來對付安尼嘅。 Andaikan kita itu bisa sangat percaya diri sekali dengan uang yang kita punya saat ini. 如果佢這個按相信揸出呢個類能夠做這個嘅幫助， Andaikan saya seorang jurnalis, lalu saya merasa pede sekali, oh gaji saya 50 juta tiap bulan. 比方講啊，我做一個記者，我相信按相信揸出我嘅薪水一個月50條。 Saya akan kredit rumah mewah. 我會就是講啊，買部啊萬萬。 Gaji yang sangat banyak ini yang akan menolong saya. 呢個薪水啊，按多能夠幫助我。 Ringan ini, ringan. Gaji saya 50 juta. 唔會貴便宜啊！我嘅薪水一日50條， Pasti aman. 安全。 Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. 實際嚟講啊，這個唔對啊，天公熱啊，買事情嘅發生，這個都唔對。 Bisa jadi sebagai jurnalis tiba-tiba gaji saya dipotong. 可能我做一個記者，忽然時間啊，我嘅薪水半佢減hết， Bisa jadi saya di PHK. 可能啊半佢除hết。 Uang yang tadinya dianggap bisa melindungi saya malah mencelakakan saya. 嗱，頭多個上到你嘅類能夠保護我啊，實際嚟講啊，反多咗嚟傷害到我。 Uang menimbulkan masalah yang baru. 你嘅類帶來新嘅問題，本質家庭。 Memang kalau bicara soal masalah hutang itu, hutang
kadang bisa menyelesaikan beberapa masalah sih. 可能即家講你嘅欠債低來一可以嚟解決要幾多嘅問題啦。 Misalnya modal untuk kredit usaha kita berhutang. 可能即個嚟借你嘅本錢嚟做生意， Atau rumah atau kendaraan. 可能即個嚟當即個嘅屋，可能即個嘅茶， Kalau kita bisa melunasi, 今日 kita untung. 可能即個要還錢嘅債，即個可能呀，即個錯咯， Masalah selesai. 問題解決。 Tapi tidak jarang bukan hal ini menimbulkan masalah yang baru. 係咩啊？按多都咩安尼啦？分進來低出來先嘅問題本即個定。 Karena itu jangan berlindung pada uang. 即個莫累先會累做即個嘅保護者。 Atau berlindung pada orang-orang yang punya jabatan atau kedudukan. 即個莫騙你嘅產品要人家要出名要地位嘅。 Tetapi berlindung kepada Tuhan. 但係即個係騙到上帝做即個嘅保護者。 Minta hikmat daripada Tuhan, bagaimana Tuhan, supaya aku bisa menyelesaikan masalah yang ada. 即個求上帝本即個定人要聰明智慧，上帝啊，我用病能夠解決我嘅問題呢？ Saya meyakini Tuhan punya hikmat yang sangat dalam untuk menolong kita. 我相信上帝會使本即個要按他嘅智慧嚟幫助即個解決。 Mazmur 96 mencatat bagaimana hikmat Tuhan itu adalah hikmat yang maha tinggi. 這個詩篇96篇安尼寫出，上帝會使本即個定人要按聰明、按高、按潛嘅智慧。 Karena Tuhan itu maha tinggi. 因為上帝嘅智慧係高級。 Dan orang-orang yang duduk di dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi akan merasa aman di sana. 如果人家向在耶和華嘅啲行為嘅保護者，佢會知道要一個治安。 Yang maha tinggi berasal dari bahasa asli Sadai. 這個人們都講沙地。 Sadai artinya Tuhan itu memelihara dengan kasihnya. 呢個沙地嘅意思講到啊，耶和華用本嚟保護，用這個愛嚟保護kita。 Dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mungkin di luar nalar kita. 這錯透過這個想唔到嘅上帝所保護，用這個方法。 Dan yang Tuhan lakukan itu tidak akan pernah berubah. 上帝所記行本這個嘅人呢，唔會改變這個保護。 Ya bisa dibayangkan ya, jadi Tuhan itu setia menolong kita karena kasihnya. 上帝中心來幫助這個嘅人，因為佢嘅愛這個嘅人。 Dan Tuhan yang menolong kita ini adalah Tuhan yang sangat kuat, yang maha tinggi. 呢個上帝幫助這個嘅係剛強啊，係高級嘅。 Tetapi Tuhan juga tidak berubah kasih setianya kepada kita. 但啊，這個慈愛中心對這個嘅人類唔會改變。 Kurang apa lagi hebatnya Tuhan dalam 你 hidup 很 kita. 受物嘅啊，上帝嘅鐵會人家講咩了不起對你嘅愛。 Tetap andalkan Tuhan sebagai penolong dan pelindung kita. 緊依靠上帝成為這個嘅保護者來幫助這個嘅人。 Syarat yang ketiga sebagai pelindung yang sejati, 第三個條件做一個保護者。 yaitu pelindung yang sejati akan menolong orang lain, menolong manusia lain tanpa pamrih. 呢個保護者會幫助這個嘅人嘅人類冇有一個條件。 Ada orang-orang yang senang menjadi penolong atau pelindung orang lain. 有人安會幫助佢會保護看顧別人家。 Tetapi dia senang itu karena dia punya motivasi yang lain, yang tersembunyi di dalam hatinya. 佢安喜歡嚟幫助別人啊，但係佢要看唔到要嘅目的啊。 Jujur saya itu tidak terlalu suka dengan acara televisi yang menjual kesedihan orang lain. 實際嚟講，我唔喜歡啊，從那個電視啊嚟賣人家嘅，人家講咩苦衷啊，俾人家看。 Ya beberapa tahun yang lalu di acara TV itu ada acara tentang melunasi hutang orang yang tidak mampu. 那幾多年過去哦，從那個天視裏頭啊，來幫助別人家嚟還債，佢冇本事還嘅。 Tapi caranya adalah dengan begini, dia kumpulkan sebanyak orang mungkin yang punya hutang yang tidak mampu dibayar. 嗱，這個目的都係樣，
kỳ 40 to anh to nhìn ca kem chay nên mà kêu bản ke. Lalu sekumpulan orang itu diadu. Na kỳ anh to nhìn kỳ 40 to gì ha lại kỳ tu nào lại cả kỳ nhìn con mình nào kỳ pi cao cả kỳ nhìn con nào lại cả kỳ muốn Diadu bernyanyi. ham kỳ chong ko. Siapa yang suaranya paling bagus satu orang, dia yang akan dilunasi utangnya. Mai nhìn chong ko cái sang最后kỳ với bong chi kỳ bản cái chay. Yang suaranya kurang bagus gigit jari. Nah cái sang gì mau gitu nhìn con ngau siêu chi lo. Dia sudah harus pulang, utangnya tidak lunas. Kiểu ấy chọn hi cái kia mấy chay ya mau bản. Menanggung malu lagi ya kan, sudah masuk TV. Tapi siêu yu nhìn con mẹ lo siêu li lo. Thiên sĩ tu pun nhìn con toi. Mau hutang kemana-mana juga orang juga ini ya ragu-ragu ya. Ini orang tidak melunasi utangnya. Nah, kihan kak nhìn phân chia, kỳ tu chi do mau pun chia, như bên nhìn con kiyo cái chay tu hẳn mang bản錢啊. Tapi stasiun TV-nya untung. Tapi lihat cái thiên sĩ thôi kỳ tu chọn no. Ditayangkan prime time jam 7 malam. Kỳ phát出來可以看呢7 點. Banyak orang yang menonton. Anton nhìn con. Berarti juga banyak sponsor yang akan mendukung dan membiayai acara ini. Anton lihat cái支持cái với支持là cái節目. Kacau ini menurut saya. Lihat tu nhìn con乱七八糟macam tu. Betul ya. Jadi stasiun TV ini memperoleh uang dengan cara menjual kesedihan orang lain. Lihat cái thiên sĩ thôi kita tahu là cái lối kỳ mai nhìn cái khu chung, mai nhìn cái nhìn con cái song sim cái câu chuyện. Yang menolong orang lain tetapi untuk kepentingan dirinya Kỳ sendiri. bang chi pet nhìn cái, tapi đối kỳ yêu cái hỗ trợ kỳ có chọn hết chỉ cái来講. Tetapi Tuhan kita tidak demikian. Tapi chỉ cái song ti咩aneh. Firman Tuhan memberikan alasan yang sangat kuat kenapa Tuhan adalah pelindung yang sejati. Lihat cái xin kinh pun chỉ cái anh con強要cái lý由，做咩有佛法上帝成為cái保護者。 Karena Tuhan itu melindungi manusia murni karena kasih-Nya kepada kita. Tapi有佛法上帝嚟保護cái真嘅完全，因為佢愛你個愛。 Mazmur 42 mencatat bagaimana kita punya Allah yang hidup, yang mengizinkan kita untuk boleh datang ke hadirat-Nya. 有個詩篇42篇，咁樣出差，這個要最剛強嘅上帝，這個可以來到嘅寶座前嚟向佢要求。 Dan Allah ini berbeda dengan dewa-dewa lain yang ada di sekitar Israel saat itu. 呢一個有佛法上帝比其他嘅所有嘅家神都唔一樣。 Dewa orang Babel, Mesir, Asyur, dan lain sebagainya. 行到呢個巴比倫各種佢哋嘅神都唔一樣嘅。 Dewa-dewa mereka menuntut pengorbanan. 佢哋嘅神要求佢哋人獻上獻嘅物資。 Semakin permintaan mereka itu semakin sulit, 如果佢哋人要求真係難嘅， maka pengorbanan yang harus diberikan itu harus semakin besar. 佢哋人所獻上半嘅獻嘅人為佢哋比如果太 Mengorbankan anak-anak, 可能佢哋人獻上了嘅細人咯， mengorbankan gadis-gadis. 佢獻上了嘅神， Sangat mengerikan sekali. 嗱，呢都係按得人驚嘅。 Itulah dewa-dewa pada saat itu. 呢都係佢哋人嘅神從幾時推嘅要求。 Kamu mau aku tolong? 你愛我幫助你， Sogok dulu, 你愛人家講乜嘢大小將， baru aku berikan pertolongan. 我等嚟幫助你。 Tetapi Tuhan tidak demikian. 但係世界上先嘅上帝咩安尼？ Kalau Allah melindungi kita dan memberkati kita, itu semua adalah karena kasih-Nya. 如果上帝保護嚟保護看顧看重這個人，一天上帝都冇有嘅條件，見唔到佢愛你個愛。 Allah tidak pernah menuntut manusia untuk berkorban baginya. 上帝啲唔是要求人要應該愛獻自己買物件本己， Buat apa pengorbanan manusia? Toh Tuhan sudah punya semuanya. 人家獻上嘅要買好處啊，因為上帝都要實所要嘅。 Tetapi satu hal yang menarik, 單一件事情之間要注意嘅。 di mana kekristenan mengajarkan hal yang sangat luar biasa 呢 sekali. 一個基督教嘅教嘅理論嚟教導世界都鐵撇嘅超過一切所有。 Bahwa bukan manusia yang berkorban bagi Tuhan. 唔係人來獻本上帝， Tetapi Tuhan
yang mau berkorban bagi kita. 真係人會殺佛法，上帝獻基本人來為了人類。 Bahkan pengorbanan terbesarnya ketika Tuhan mengutus anaknya untuk mati bagi kita. 但係上帝所獻最大本次嘅人呢，佢差派佢嘅獨生子，死在十字架上為了你嘅。 Kita yang adalah orang-orang berdosa harusnya dihukum di neraka. 世界嘅罪人應該喺天獄裏得刑罰， Tetapi Tuhan selamatkan kita. 但係上帝救贖了世界人， Hukuman dan dosa kita ditanggung olehnya. 一切所有嘅罪嘅刑罰，而家會代表世界人。 Bukankah luar biasa sekali yang Tuhan kerjakan bagi kita? 呢都係上帝所做記行嘅鐵撇嘅為你嘅愛。 Inilah saya yakin mengapa Tuhan memenuhi syarat sebagai pelindung yang sejati. 呢都係上帝有一個條件，佢讓能夠協結做世界嘅幫助者， Bukan hanya karena Tuhan sangat kuat, 唔係單單上帝按剛強， berkuasa atas segala masalah, 佢能掌管一切所有嘅。 tetapi Ia juga mengasihi kita dan mau berkorban bagi kita. 佢愛世界的人，愛犧牲為你嘅愛。 Lalu apa yang harus kita lakukan untuk berlindung kepada Allah? 世界愛回答從上帝裏得依靠，愛乜嘅呢？ Pertama, 第一， hidup berserah kepada Allah. 世界發財交託本也佛法上帝。 Hidup berserah itu bukan berarti kita pasrah. 世界講交託唔係講世界唔會答一切所有攏係交託本嘢，安尼都好咧。 Tetapi juga berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. 意思講到世界冇逼世界嘅需要本上帝，走出世界嘅旨意，世界逼上帝應該係安尼。 Berserah artinya taat pada pimpinan Tuhan. 世界交託意思講到順服上帝嘅領導。 Berserah itu artinya kita berjuang dengan keras, bekerja dengan keras. 世界講交託世界努力去做，以世界本應該做嘅。 Kita hadapi setiap pergumulan dan persoalan dengan berani. 世界來對付世界嘅問題，用勇敢，用力量。 Tetapi sambil berlindung kepada Tuhan. 世界要嚟依靠世界嘅上帝， Hidup berserah kepada Tuhan. 世界發財交託。 Dan yang kedua adalah taat pada kebenaran firman-Nya. 第二，世界服從呢嘅真理。 Kadang saya meyakini beberapa sumber masalah di hidup kita itu karena seringkali kita tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. 按到發生世界發財嘅問題可能在世界嘅生活當中世界冇服從嘅實行呢嘅真理。 Kita itu mau hidup suka-suka kita. 世界發財隨便食。 Satu kali saya jalan-jalan ke pasar baru bersama teman. 嗱，有一次我都嘅pasar baru嘅去溜嘅朋友㗎。 Saya bawa satu payung 我拿一個揸紙傘呢。 karena langit sudah mendung saat itu. 看到那個天暗暗嘅。 Dan benar ketika kami sampai di sana hujan sudah turun. 嗱，我去到嘅搭水都落到咯。 Dan saya buka payung saya. 我都打開我嘅揸紙。 Lalu saya ajak teman saya, yuk sini gabung. 我都喊我嘅朋友嚟，即個地揸。 Tapi teman saya tidak mau. 我嘅朋友佢唔開。 Dia berkata, hujannya tidak deras. 佢講你水唔太。 Paling 10 menit juga berhenti. 10分鐘都停咯。 Ya sudah, dia tidak mau. Ya, kami berjalan. 好啦，佢唔開我都行咯。 Ternyata hujannya tidak berhenti-berhenti. 一個水冇停。 Bajunya basah semua. 嘅衫褲都濕氣。 Dia ngomel-ngomel, kenapa hujan nggak berhenti? Gitu, ini si kong mau fat lau saw, ini si kong malau, cuma lihat sui motin. Bajuku jadi basah semua. Yang agak samku tu sip ciwe ya. Saya bingung kepada dia, bukannya tadi saya sudah tawarkan payung. Ngai tu fan sih tu, metal tu ngai tu hamnya bisa. Lalu kenapa dia marah-marah karena kehujanan? Cuma ini oke fat lau saw, nanti belok sui ya. Seharusnya ketika dia bergabung dengan saya, maka dia tidak akan kebasahan. Mungkin seringkali ketika kita itu tidak merasakan pertolongan Tuhan, atau kita mengalami kesusahan karena kita tidak taat pada Tuhan.
cara hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 而邊度設計嘅發揮嘅方法嘛，唔合上帝嘅旨意。 Sudah berapa banyak orang yang hidupnya hancur karena serakah. 而結到嘅人啊，嘅生命生活失敗啊，而邊度啊，佢暗貪啊。 Mereka mencuri, berbuat curang, korupsi, akhirnya diciduk polisi. 啊，其他人做嘅犯事唔強切貪污，最後本警察查到嘅。 Banyak orang hancur karena tidak taat pada 啊， kebenaran 按當 firman. 人嘅失敗啊，而邊度佢唔服從。 Mari kita taat pada kebenaran firman Tuhan. 啊，來啦，即個嚟服從你嘅真理。 Maka kebenaran firman Tuhan itu yang akan menolong kita. 你嘅真理會幫助呢個人， Yang akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa hidup dengan benar. 來幫呢個人有智慧，是有呢個發財合到上帝嘅旨意。 Dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. 上帝嘅幫助會信人呢個嘅身上走出佢嘅旨意，呢個服從。 Mari berlindung kepada pelindung yang sejati. 呢個來用辦來向上帝呢個會保護你嘅愛。 Allah adalah pelindung yang sejati. 所佛法上帝都係真正嘅保護者。 Karena dia punya kekuatan di atas segala masalah. 而有一個太能嘅力量超過一切所有呢個嘅問題。 Pertolongannya tidak akan menimbulkan masalah yang baru dalam hidup kita. 因為嘅幫助唔會帶來有新嘅問題在呢個嘅生命中。 Tuhan melindungi kita tanpa pamrih. 上帝保護呢個冇有一個條件， Bahkan Tuhan yang mau berkorban bagi kita. 反來佢要犧牲為你嘅愛。 Karena itu kita perlu berserah kepada Allah dan taat pada firman. 加上呢，呢個交託來服從佢嘅良套。 Maka Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita. 上帝常常是會幫助來祝福睇世界。 Amin. Mari kita berdoa. 阿面，即個嚟禱告。 Pak Andreas akan menutup di dalam doa. 啊，我用客法嚟禱告，即個嚟禱告。賜予天父，我哋人多謝你，今日一個信息嚟講我哋人啲，我哋人嘅幫助者，我哋人嘅依靠，唔係那個錢財，唔係那個出名嘅人，唔係有人向、有名聲、有地位嘅人，呢個唔能夠幫助我哋人。但係我哋人愛方向我哋人嘅幫助，向耶和華創造天地萬物嘅主，從主耶穌裏面犧牲為我哋人，愛我哋人，幫助我哋每位。一個字我們記得要在哪邊都好，是讓我哋人方向向耶和華上帝創造天地萬物嘅，但能夠幫助解決我哋嘅問題，祝福。一個字我們祝福佢哋人，剛強佢哋人嘅信仰，使到佢哋人喺凡事當中問題來嘅時候，使到佢哋人能夠祈求向耶和華高舉要權柄，愛我哋嘅主來要求，希望我相信我哋人所有乜嘅問題，主而幫我哋人力量建立過去，從今時直到主耶穌再來。求主你祝福一個僕人嘅勞苦，一個侍奉健康方面，求主祝福，福推他我哋人嘅禱告，奉耶穌基督嘅聖名，我哋人已經禱告要求，阿門。 Amin. Sekian Tuhan memberkati kita semua. 到呢邊時，上帝師傅睇世界。感謝 Alpha Emmanuel 傳道分享上帝嘅話語，向傳道翻譯上帝祝福。弟兄姊妹們，你下次家愛用感恩嘅心來奉獻。忙奉獻之前，自家嚟先禱告，Lili姊妹帶領自家禱告。 Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang senantiasa menopang hidup kami, menolong dan memimpin kehidupan setiap kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas kehidupan yang kami jalani ya Bapa. Terima kasih untuk saat ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, mampukan kami untuk memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati juga untuk setiap pengurus yang mengelola keuangan, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana.
sehingga persembahan ini ya Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Chị mày muốn gai phụng hiền thiếu chị mày muốn chụp hát xì kén chị các ơi con cầu phủy. Persekutuan Doa Rabu onsite dan online tanggal 15 Juni tahun 2022 pukul 7 malam dengan tema Tetap Baik yang akan disampaikan oleh Guru Injil Widya Tuluswati. Persekutuan Doa Rabu dapat diikuti juga melalui Zoom Meeting dan YouTube GKJ Jemaat Jembatan 5. Diharapkan setiap jemaat dapat memperhatikannya. Doa pagi melalui Zoom Meeting dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Diharapkan setiap jemaat dapat memperhatikannya. Ibadah onsite Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022 pukul 7 malam dengan tema Digital Mindset yang akan disampaikan oleh Guru Injil Alfa Immanuel bertempat di Tambora Raya nomor 44, mengundang seluruh pemuda-pemudi untuk menghadirinya. SMK 1, 2, dan 3 akan dimulai pada bulan Juli tahun 2022. Bagi setiap jemaat yang ingin mengikuti SMK dapat mendaftarkan diri kepada tim KU masing-masing. Gereja akan melaksanakan peneguhan nikah massal. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, mohon memperhatikan syarat sebagai berikut.
Sebelum mengisi formulir, jemaat diharapkan terlebih dahulu konsultasi dengan pendeta Ang Chumyo. Kedua pasangan suami istri sudah dibaptis. Kedua pasangan suami istri atau salah satunya aktif beribadah di GKJ Jemaat Jembatan 5 minimal 2 tahun berturut-turut. Kedua pasangan suami istri sudah menikah minimal 5 tahun. Suami atau istri tidak pernah menikah selain dengan pasangan yang sekarang. Tidak ada keberatan dari pihak lain. Kedua calon pasangan suami istri wajib mengikuti dan menyelesaikan kelas konseling. Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Diharapkan setiap jemaat dapat memperhatikannya. Tiểu姐妹們接下時間，我哋結束。今半日繼續熱崇拜，我想提大家企起來，自家重新熱頌，然後平常陀帶領自家禱告祝福。姊妹，這個嘛要散會嘅時候，這個安靜，這個是心嚟領受上帝嘅祝福。但願天父豐富嘅慈愛，主耶穌裏面嘅救恩救贖了這個等人，聖靈嘅安慰，聖靈嘅同在，三位一體嘅神，常常時候嚟推動安慰，睇大家從今時出到主耶穌再來，阿們。唱錯，乜到這個散會，主耶穌師傅睇大家，下個禮拜這個再見。